এটা কলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ହେଇଯିବ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇଯିବେ ଆରଆଇ ବଉଲାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କାଲି ମୋଦି ଯିବେ ଇଏ ବାବୁ ରହିବେ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପାଉତି କାଟିଲେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଇଏ କରିବେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କାଲିଠୁ ଭୋକରେ ମରୁଛି କାଲିଠୁ ଏଠି ଅଛି ଯେ କାଲିଠୁ ଅଛି ଯେ ଆପଣ 11ଟା ବେଳକୁ ଗଲେ ଏବେ ମଦ ପିଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କଥା କିଏ କହିଲା ତମ ଆକ୍ସନ୍ କହୁଛି ମଦ ପିଇଛ ତମକୁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟା କିଏ କହିଲା ତହସିଲଦାର କରିବ ଏବେ ତହସିଲଦାର ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଟା କିଏ କହିଲା ये लोक कहीं ये शह शह लोक ठिया होती सरकार तुमको चाकरी देइछंती लोकंकर आमे काम करिया सरकार देनी किए देइछि कलेक्टर सरकार नु कलेक्टर होची मनीष अरे मनीष रे एटा होची गोटे एटा ऑफिस आवर आज्ञा आज सोमवार ऑफिस आवर समय हेले 12टा बेल 12 गोटे बेल हेले आपण 11टा बेलू जाइछंती नुआहाट मद पीकरी एबे आसी पहुंचुछंती ऑफिस रे शह शह लोक खाली पेटरे सरकार तुम पैसा दउची किणी किणी बाजारटा एटी अछि शासन अछि केते शह लोक केते लोक गणिल तो ठीक बाके कथा कहि पारुन 100 लोक अछंती 100 लोक भी नांती केते लोक 90 हेबे 99 कौन आउ तुमको कुआ हम आज्ञा समस्ते शुणुवे ये होती बहुलांगा आरआई यांकर प्रधान हाँ मार्शल प्रधान से तो कहते प्रधानमंत्री बास वर्तमान प्रधानमंत्री से आरआई बहुलांग कहते हाँ काली मोदी जीवे ये बाबू रे जे ये लोक शुण